नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मुसलमानों में हर मामले में इस दौर में बिलखुसूस इफ़रात व तफरीत पाया जा रहा है। दीनी अमूर के अंदर अपनी रायज़नी करना और अपनी मर्ज़ी से किसी भी अमल की फ़जीलत को बढ़ाना या घटाना, ये अवामुन्नास का एक मारूफ़ शुग़ल है। उलमाए किराम इस मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी मंसूब ना हो जाए कि जिस बात की कोई इस्तिनादी हैसियत मशकूक हो और उसे हम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलती से मंसूब कर बैठें। अवाम को आमाल पर तैयार करना, उनके दिलों में नेक आमाल का जज्बा पैदा करना, ये एक मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के दिलों में नेकी का जज्बा पैदा करने के लिए या कुछ आमाल की फ़जीलत बयान करने के लिए मौज़ू रवायात या ऐसी बातों का सहारा लें जो कि हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं, लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए। इसकी एक मिसाल देखें। हमारे यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को नमाज जो सिखाई जाती है उस किताब का नाम नमाज हनफ़ी है और हमारी फ़िक़्ह को फ़िक़्ह हनफ़ी कहा जाता है। इसकी वजह और राज क्या है? इसलिए कि फ़िक़्ह इमाम के इज्तिहादात का नाम है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के, और मुज्तहिद का इज्तिहाद सही भी हो सकता है और गलत भी। हम ये नहीं चाहते और उम्मत मुसलमा कतन ये नहीं चाहती कि अपने इमाम की किसी इज्तिहादी गलती को फ़िक़्ह मुहम्मदी कहकर हम उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें। और नमाज का तरीक़ा, चूँकि इसमें बहुत सारी रवायात में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज़ को सुन्नत के मुताबिक या सुन्नत के ज़्यादा करीब देखा और जिन रवायात को उन्होंने नासिख समझा, उन रवायात की रोशनी में जो नमाज का तरीक़ा हमें मुरतब करके दिया, हम उसे नमाज हनफ़ी कहते हैं। यानी ये नमाज का वो तरीक़ा है जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से हम तक पहुँचा है। इसलिए अगर ये सही है तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फ़ज़ल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम तक सही तरीके से पहुँच गई। और अगर इसमें बतकाज़ा बशरियत कोई ख़ता भी हो तो हम उस गलती की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं करते, बल्कि वो गलती इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब होगी और वो मुज्तहिद हैं और मुज्तहिद की ख़ता पर भी उन्हें अजर मिलता है। लेकिन असल अलमिया क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जहन्नम को ठिकाना बनाने का यानी पेशेनगोई फरमाई को अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले जो मुझ पर जानबूझकर कस्तन झूठ बोले। हमारे माशरे में हमारे खुतबा एज़ाम और वो लोग जिनकी बात को दावत व तबलीग में या किसी भी शोबे में लिया जाता है, वो हर बात को हदीस रसूल कहकर बयान करने में अपनी बात का वज़न बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हमारे तबलीगी जमात के अहबाब, हमारे रहमंद के अहबाब, उनकी जो तालीम और उनका जो तरीक़ा तरबियत है, उसमें वो ख़ास तौर पे अपने तमाम उन लोगों को जो जमात के मुबारक काम से वाबस्ता होते हैं, उन्हें एक तो 6 नंबरों में बंद रहने का हुक्म देते हैं और दूसरा उन्हें यही कहते हैं कि बुज़ुर्गों की बात नकल किया करो कि तुम में इतनी इल्मी काबिलियत या तुम आलिम फ़ाज़िल या मुफ्ती नहीं हो कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई सही रवायत पूरे अल्फाज के साथ सही दुरुस्त नकल कर सको। ख़ता का एहतमाल है और ऐसी ख़ता इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देगी। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे मुल्क में एक शख्सियत मारूफ़ हैं जो पहले एक्टर थे और बाद में अल्लाह ने हिदायत अता फ़रमाई, हिदायत की तौफ़ीक़ दी और वो राह रास्त पर आए। तबलीगी जमात की बरकत से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से भी उनका ताल्लुक़ है और उनके बारे में जो विकीपीडिया पे उनकी मालूमात दर्ज हैं, उस एतबार से तबलीगी जमात से भी ताल्लुक़ है, जिन्हें मौलाना नईम भट्ट साहब कहा जाता है। इनकी जो दावत है, इनका जो उसलूब है, अगरचे बहुत ज़्यादा दाइयाना और नासिहाना है और बहुत हद तक आवाम के लिए मुफीद भी है, लेकिन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बदएहतियाती पाई जा रही है, इंतहा दर्जे की बेएहतियाती है कि एक सही अहादीस के साथ 3-4 फ़ज़ाइल इजाफ़ी ऐसे जोड़ देते हैं कि सुनने वाला यही समझता है कि यह हदीस रसूल है, हालांकि वो हदीस रसूल नहीं होती।
جیسا کہ ابھی ہم آپ کو ایک کلپ میں سنائیں گے کہ موصوف نے ایک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں تک کہ الفاظ تو حدیث سے ثابت ہیں، اس کے آگے جو 3-4 فائدے محترم نے حدیث رسول کہہ کر ساتھ جوڑ دیے، ان باتوں کا ہمیں بہت زیادہ تلاش کے باوجود کہیں سے بھی کوئی حوالہ نہیں مل پایا۔ یہ نہیں جانتے، یہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، جو ہی اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ گناہ سارے کرتے ہیں آدمی تنہائی میں ہے، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ظالموں کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ اور نمبر 4، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائیں گے۔ جو یہ دعا پر تو ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اول تو ہماری موصوف سے بھی یہ درخواست ہے، آئندہ سے کوئی حدیث بیان کریں تو خدا کے لیے اس کا حوالہ بھی ساتھ بیان کر دیا کریں، اور بلا حوالہ کم از کم اپنی مرضی سے حدیث بنا کر بیان نہ کیا کریں، یہ کذب علی النبی ہے۔ اور عوام الناس سے بھی درخواست ہے کہ نعیم بٹ صاحب یا اس طرح کے وہ احباب کہ جو سکرین اور میڈیا سے شہرت میں آئے اور اسی یعنی میڈیا کی اسی شہرت پر باقی رہنے کے لیے اور وہ اسی ترتیب پہ وہ ابھی تک دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی ہر بات کو اندھا دھند تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ مستند علماء اکرام سے اس کی تصدیق نہ کروا لی جائے۔ محترم کے دل میں دین کا درد اور محبت ہے، یہ قابل تحسین ہے، لیکن احادیث رسول میں اتنی جرت یہ قطعاً قابل تحسین نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذمت ہے۔ موصوف سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کا پہلو تھامیں اور بلا وجہ موضوع بلکہ ایسی روایات جو کہیں بھی جن کا کوئی سر پیر اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا انہیں بیان نہ کریں، اور عوام بھی جناب نعیم بٹ صاحب کی بیان کردہ ہر روایت کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث رسول کی کما حق ہو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں اور محض لوگوں کی جنت بناتے بناتے کہیں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔